शो में हुकूमती माशी कारकर्दगी का पोल खुल गया, हक़ाइक़ बेनकाब। एदादो शुमार का गोरख धंधा, क्या हुकूमत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश। पंजाब हुकूमत 60% बजट इस्तेमाल ही नहीं हो सका, नाक़िस हुक्मरानी बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। माशी कारकर्दगी हुकूमत की एक रिपोर्ट की शक्ल में सामने आई, जिस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि 2012-13 यानी आप पेट्रोलियम प्राइसेस से स्टार्ट करते चलें, जो पहली मार्च 2013 को अगर 106 रुपए पर थी तो वो गिर कर 88 रुपीस पर 2018 मार्च 1 को आती हुई नजर आई। इसी तरह से गवर्नमेंट इंडिकेटर्स के अंदर डेट टू जीडीपी रेशो एक अहम शुमारिया होता है। इस इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में कहा गया कि जो तकरीबन 60.2% यानी 60.20% था, वो 61.60% हुआ, 61.6% हुआ। अगर देखा जाए तो इसमें इन 5 सालों में सिर्फ 1% इजाफा हुआ। ये डेट टू जीडीपी रेशो के बारे में दावा किया गया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कहा गया जी कि जो 2.82% या 3% के पास ट्रैवल करता था ऑन एवरेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या 2008 से 2013 के अरसे के दौरान वो बढ़कर 4.7% तक हमें आता हुआ नजर आया। इसी तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.32% से 4.15%। रेमिटेंसेस जो 13 अरब डॉलर्स पर थी वो बढ़कर 19 अरब डॉलर्स हुई। फॉरेन रिजर्व जो 11 अरब डॉलर थे वो बढ़कर 21 अरब डॉलर हुए। ये कहा गया जी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पाकिस्तान में आती है वो तकरीबन 1.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2.7 अरब डॉलर्स तक गई। ये इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त 7 या 8% पर होती थी वो 4-5% के करीब आती हुई नजर आई, उसमें कमी आई। डेवलपमेंट स्पेंडिंग उसमें इजाफा हुआ जो 733 अरब रुपए तक आती हुई नजर आई। ये तमाम शुमारी, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गवर्नमेंट ने अपनी तारीफों के पुल बांधे कि हमने बहुत कुछ तब्दील किया। शाहिद हकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की जो मौजूदा टीम है, वाकई में क्या ये विंडो ड्रेसिंग करके या इकोनॉमिक नंबर्स को फच करके ये पिक्चर पेश कर रही है, या हकीकी मायनों में कोई तब्दीली रोनमा हुई है पाकिस्तानी मईशत में, इतनी बड़ी तब्दीली जिसका दावा किया जा रहा है। इस सवाल को बेनकाब करते हैं, कुछ और हैं हक़ाइक़ भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर माशी तज़्ज़िया निगार और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर कॉलम निगार, तज़्ज़िया निगार, माशी तज़्ज़िया करते हैं आप तमाम सूरत हाल पे। आपका बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले जानना ये चाहूंगा क्योंकि ये जो तमाम फिगर्स मैंने अभी कोट कर दिए हैं ये इंतहाई हद तक या तो एग्जैजरेटेड है, इसमें बहुत से हक़ाइक़ इस तरह है जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये कहा गया 106 पर है, अब 88 पर है। सर, तो ये तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात होती है, ये हमारे जो नई टीम है ये किस तरह से आंखों में धूल झोंक रही है हमारे। ये तो इंटरनेशनल मार्केट में इससे ज्यादा कम हुई है प्राइसेस, जो 88 को ये कह रहे हैं कि हमने कारनामा अंजाम दे दिया करके। पहली बात उन्होंने इसमें ये की है प्राइसेस के हवाले से पेट्रोलियम। शायद मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हक़ाइक़ को छुपाएं या तोड़ मरोड़ के पेश करें तो ख़राब कारकर्दगी गुनाह, ये बदतरस गुनाह है। अगर मैं कुछ आदद शुमार पेश करूं और ये जिम्मेदारी लूं कि ये स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक हैं, तो जो भयानक तस्वीर सामने आएगी पहले मैं आपकी खिदमत में वो पेश कर दूं। मेरा अपना कहना यह है कि ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें लगातार 5 साल मईशत की शरह नमो का हदफ हासिल नहीं हुआ। इन 5 साल जो है बजट खसारे का हदफ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 70 साल में कि 3 साल तक लगातार 2015, 2016, 2017 3 साल तक लगातार बरामदात गिरती रहीं, कभी नहीं गिरी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि इस हुकूमत के दौर में बरामदात 3 अरब डॉलर गिरी और रेमिटेंसेस 5 अरब डॉलर बढ़ी। तो ये अगर आपकी वो ग्रोथ है कि आप 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रेमिटेंस बढ़ा के
बरामदात गिरा कर अपनी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं तो ये अफसोसनाक है। सर रेमिटेंसेस बढ़ना 19 अरब डॉलर में हुकूमत का कमाल या हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह आया होती है? ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी काम करते हैं वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, इसमें सरकार का अमल दखल या उन पर कॉन्फिडेंस या उनकी माशी कारकर्दगी किस हद तक अमल पैरा उसका किरदार होता है, कितना बड़ा फैक्टर होता है उस मामले में डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो ये मनफी बात बता रहा हूँ कि इन्होंने एक हिकमत अमली के तहत पेट्रोल के नर्ख, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख बढ़ाकर बरामदात गिरवाई, चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और वो नुकसानात पूरा करने के लिए एनकरेज किया कि चोरी का पैसा बाहर जाए और वो 111.4 से आ जाए। तो एक मैं तो इसको नेगेटिव बता रहा हूँ। मगर एक और बात मैं बताऊं, जब ये हुकूमत आई थी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 3 अरब डॉलर के करीब था। इस साल 15 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस साल बरामदात हदफ से 12 अरब डॉलर कम रहेंगी, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम नहीं रही, तो सवाल ये पैदा होता है ये जो आदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूँ और जो इन्होंने आदाद शुमार बताएं स्टेट बैंक, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इनमें से कुछ की स्टेट बैंक तस्दीक नहीं करता। अगर आपके एक्सटर्नल डेट 28 अरब डॉलर बढ़े और आपके रिजर्व जो है ना इतने नहीं बढ़े, और अक्टूबर 16 से अब तक 7 अरब डॉलर आपकी रिजर्व्स गिर गए, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी हम तरक्की की बात कर रहे हैं। और तालीम का बजट पूरे मुल्क में कम किया गया, सेहत का बजट कम किया गया, और ये जो टैक्सों की वसूली की बात कर रहे हैं, तो खुदा के लिए ये आप टैक्स और जीडीपी रेशो हमें बताया करें। कब नहीं हुआ कि 5 साल में दुगनी हमारे यहाँ टैक्स की हो ही जाती है, चूंकि इन्फ्लेशन होता है और ग्रोथ रेट होता है। आप ये बताइए कि हदफ हासिल हुए कि नहीं। आप ये बताइए कि आप 9 करोड़ आदमियों से जो मोबाइल, जिनके पास टेलीफोन है, जिनकी इनकम नहीं है, आप उनसे ले रहे हैं। तो ये सब एक आपने टैक्सों के निज़ाम को डिस्टॉर्ट किया। सर्कुलर डेट आपने एडजस्ट नहीं किया। जब उसको आप एडजस्ट करेंगे और जो आपने विंडो ड्रेसिंग की है, तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, और तालीम का बजट अगर आप वो कौमी तालीमी पॉलिसी मुताबिक कर दें, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमारा बजट डेफिसिट 9% से बढ़ जाएगा। 9, ये मैं जिम्मेदारी से आपको बता। तो ये तो कह रहे हैं हम 5% पे लाए, 8% पे फिस्कल डेफिसिट था। उसके अलावा आपने बात, मैं इस पे जाऊंगा मजीद डिटेल के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्बर्समेंट और प्राइवेट टू क्रेडिट सेक्टर ऑफटेक जो उन्होंने बताया नंबर्स, वो भी अलार्मिंग है। लेकिन मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से पहले मैं शुरू करना चाह रहा हूं। 21,600 वो कहते हैं था, इस रिपोर्ट में लिखा है कि 46,000 वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स पहुंच गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो कंपनीज रजिस्टर्ड थी उनकी जो इजाफा हुआ 2013 के मुकाबले में 2018 में, उसको भी प्रोजेक्ट किया गया अपनी अचीवमेंट के तौर पर। हाउ मच सिंबॉलिक, या फिर आप समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ये है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, ये तमाम जो नंबर्स कोट किए गए हैं तीनों चीजों के? वावेला किया जा सकता है, लिटरली मजालिस इस टॉपिक पे मुनक्किद की जा सकती हैं। किसी भी इन्वेस्टर से आप पूछ लीजिए, पिछला साल हमारा वी वर द वर्स्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड, वर्स्ट 2017। दिस इज अ फैक्ट, मैं नहीं कह रहा, दुनिया के आदाद शुमार कह रहे हैं। दूसरी चीज, 600 कंपनीज जो लिस्टेड हैं, उसकी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 स्टॉक से लगाकर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 54 पे था या 25 पे था। आप ये 570 कंपनीज, जब 54,000 पे हमारी मार्केट थी, उस वक्त ये वावेला शुरू हुई। चेयरमैन SECP जो इस वक्त पकड़े गए हैं, जफर हिजाजी, उन्होंने कहा कि ये मार्केट जाली है, आर्टिफिशियल है। उसके बाद रोना शुरू हुआ कि जी मुझे क्यों निकाला, ये मेरी मईशत खत्म हो जाएगी। वहां से मार्केट 37,000 पे आ गई। 37,000 पे जब वो मार्केट आई है तो 570 स्टॉक्स में से 450-500 तो मैं वो गिना सकता हूं जो 400 रुपए फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्रेड हो रहे थे तो 70-80 रुपए पे आ गए। 200 रुपए का स्टॉक 50-60 रुपए पे आ गया। इस वक्त वो पलट के 50 रुपए का स्टॉक 80 रुपए पे आ गया है। तो ये जो 46,000 की इंडेक्स की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 30 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। टॉप 30 570 स्टॉक्स की बात कीजिए आप। लोग लुट गए हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले साल स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरा ये पर्सनल व्यू नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। आप बार बार ये कहते हैं कि जी सब चीज अच्छी है, ये एक गलत रवैया है। इसलिए कि ठीक है, जो अच्छा है उसकी अच्छी बात करें, जो नहीं अच्छा है उससे ये कहें कि ये नीचे जा रहा है या ये अहदाफ हमारे पूरे नहीं हो सके हैं, हम इसको पूरा करेंगे। दुनिया में सब में आसान चीज इकोनॉमिक फिगर्स को फज करना है एज अ गवर्नमेंट। ये एक
سینئر شاہد بھائی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. سب میں آسان کام گورنمنٹ کو فگرز کو فج کرنا ہے. دوسری چیز جو بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے پاکستان میں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. دس از این اکنامک پالیسی. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں دیکھا جاتا, ڈیٹ ٹو پے بیک ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آپ کی جی ڈی پی اگر $300 بلین پہ چلی گئی ہے اور آپ کا ڈیٹ 27-28 بلین ڈالر بڑھ گیا ہے, تو آیا آپ کے ریونیوز بھی اتنے بڑھے ہیں؟ جی ڈی پی آپ کے ریونیو نہیں ہے. آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ ٹیکسز ہیں. آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے ہیں, آپ کا ٹیکس بیس بڑھا ہے, آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھے ہیں. تو آپ ان فگرز کو دکھا رہے ہیں ٹیکسز میں. کیپیسٹی کی آپ بات کریں, لیکن ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں ایک حیران کن طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی ڈیفینیشن جو فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ میں تھی, صاحب آپ بدل دی گئی ہے نا. بدل دی گئی ہے. تو سر یہ 61.6% جو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, تو if I'm right, اس کے اندر آپ نے ایکسٹرنل ڈیٹ کا شمار ہی نہیں کیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ ہیڈنگز بدل دیں, ڈیفینیشن دیکھیں. اکاؤنٹنگ پروسیس میں اور اسپیشلی سابن گورنمنٹ اکاؤنٹنگ پروسیسز میں ایک ہی چیز کی 5 ہیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں, ایک ہی چیز کی 10 ڈیفینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. آپ نیشنل اکاؤنٹس کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں, آپ سیونگز کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, آپ ٹیکس میں آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز, انکم ٹیکسز, کسٹم ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز سب کو الگ کر کے, یا آپ فج کر کے ایک ہی جگہ بنڈل اپ کر کے دکھا رہے ہیں. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پاکستان کے اندر ہوتا ہے, بہترین سے بہترین اکانومیز میں بھی, کیونکہ ایک کنٹری جو ہے جی ڈی پی میں صرف انہی چیزوں کو شمار کر سکتی ہے جس پہ اس نے ٹیکسز کلیکٹ کیے ہیں. جس پہ اس نے ٹیکسز نہیں کلیکٹ کیے وہ تو اعداد و شمار میں اس کے پاس ہے ہی نہیں. بڑا عجیب سا ایک المیہ ہے کہ اب یہ یہاں پر تو فائنانس منسٹر کی سکلز اس طرح جانچی جائیں گی کہ کون زیادہ اچھی ونڈو ڈریسنگ یا فجنگ کر سکتا ہے نمبرز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھو گے تو یہ جو نئی ٹیم ہے یہ تو اور اچھی طرح سے یہ سکلز رکھتی ہے, شاید اسحاق ڈار صاحب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ رکھتی ہے جس طرح سے یہ پورٹرے کرے نمبرز کو. ڈو یو ایگری ود دس ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جب اگلی حکومت آئے گی تو آئی ایم ایف کو خط نہ لکھ دے. جی آپ, یہ پہلے ہو چکا ہے پاکستان میں کہ اگلی حکومت نے کہا کہ ڈار صاحب نے 99 میں سے پہلے جب یہ فائنانس منسٹر تھے پچھلی حکومت میں, تو مشرف کے فائنانس منسٹر نے ایک خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ جناب یہ فگر ساری بوگس ہیں, اور انہوں نے جرمانہ کیا اور ہم نے وہ ادا کر دیا. کیا وہی حرکت ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بیس لائن جی ڈی پی ریوائز کی تھی, بیس لائن ایز آف 98 ریوائز کی گئی تھی بیکاز آف اسحاق ڈار, اور بجٹ خسارے کی فگر ان کا تو. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 10,500 ارب روپیہ اس حکومت کے دور میں دسمبر تک قرضوں میں اضافہ ہو گیا. کیا پاکستان میں کبھی 4.5 سال میں 10,500 ارب روپے کا اضافہ ہوا؟ ایک سوال ہے. 100 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ اس حکومت میں ہوا ہے, 100 بلین ڈالرز. کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہوا تھا؟ تو یہ دوسری بات یہ کہ کیا اسٹیٹ بینک بھی ان فگرز کو مانتا ہے جو آپ نے ابھی بتایا ڈیفینیشن؟ اسٹیٹ بینک اس ڈیفینیشن کو نہیں مانتا, وہ ریشو زیادہ بتا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی, یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا 61.6% اسٹیٹ بینک نہیں, اگر آپ لائبلٹیز لیں وہ 69 کا, آپ ایکسٹرنل ڈیٹ اس میں لیں تو زیادہ ہو جاتا ہے. نہیں, لائبلٹیز جب لیں گے 69% ہوتا ہے. مگر میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیتا ہوں, ان کی انٹیگریٹی انہوں نے خود خراب کی ہے اور ہمارے ملک کی انٹیگریٹی خراب ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرے پاس ایک لیٹر ہے, یہ ہے 19 اگست 2013 کا, اور یہ ڈار صاحب نے سائن کیا. یہ تو انہوں نے قوم کو بتایا ہے. یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے وہ جو ہم نے دیا آئی ایم ایف کو, لیٹر آف کمٹمنٹ, اور اس میں ڈار صاحب کے دستخط ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک کے ہیں, اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو لکھا ہے, کوئی عام خط نہیں ہے. یہ لیٹر جو ہے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو, اس میں یہ کہتے ہیں جناب, یہ میں پہلے دکھا دوں آپ کے ناظرین کو انٹرسٹ ہو. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ کی ہے پچھلے دنوں, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ 3 سال تک بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائے جائیں گے جس سے آپ کا ایکسپورٹ تباہ ہوا, اور ہم پی آئی اے کی نجکاری کریں گے, اور ہم جو ہے وہ نجکاری کریں گے اسٹیل مل کی. اور نہ صرف یہ کہ نواز شریف بلکہ صوبائی لیڈرشپ نے بھی اس کو ایگری کیا ہے. اب میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا دوں کہ نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی, نہ انہوں نے ایگری کیا, نہ چیف منسٹرز کی ہوئی تھی, ہاں نہ ہوئی, اور نہ صوبائی لیڈرشپ نے کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس لیٹر کو
किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मेंबरान थे जिसमें चीफ उन्होंने भी चैलेंज नहीं किया। अब एक कंप्रोमाइज कर लिया कि जी हम टैक्स नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टी पर। तो क्रेडिबिलिटी, जब आप IMF को झूठा खत दे सकते हैं तो कौम के सामने इस किस्म की जो हुकूमत जिसके जाने में 50 दिन रह गए हैं और उनकी खुद एक इंटरिम पीरियड चल रहा है, तो इस वक्त जो काम करने का था मेरे हिसाब से वो ये था, आप गलतियां नहीं माने, नाकामियां माने, आप ये कोशिश ये करें कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं ताकि IMF को जाना ना पड़े। ये थी कौम की खिदमत। अगर ये खिदमत करें जो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप चाइना से पैसे ले लें, बड़ा अच्छा करें। लेकिन मेरा जुमला है, अगर आपने कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में लेके गुजारा कर लिया, IMF के पास नहीं गए और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं की, ये इतना बड़ा जुर्म होगा जिसको अगली नस्ल और आने वाली हुकूमत इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है साहब, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है और आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह मईशत के हवाले से के सामने एक पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है और असली हकीकत उसके बरक्स क्या है। इसके बाद आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग के नाम पर जो फंड्स रखे जाते हैं, दरअसल यानी मौजूदा हुकूमत की एक मिसाली गवर्नेंस की मिसाल पंजाब हुकूमत कहा जाता है। वहां पर असल में कितनी डेवलपमेंट हुई, असल में कितने एक्सपेंडिचर्स यूटिलाइज हुए इस माली साल में और किस तरीके से यूटिलाइज हुए, अहम तरीन हकायक होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन माशी इस्पत एदाद शुमार आपके सामने रखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या मैनिपुलेशंस हो रही हैं, विंडो ड्रेसिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से नंबर्स कुछ हैं दिखाए कुछ और जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ये सब आपके सामने हकायक रख रहे हैं। एक और अहम चीज इसकी तरफ आए, क्योंकि गवर्नेंस के लिहाज से जो खादिम आला अपने आप को कहते हैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी गवर्नेंस की मिसाल नून लीग की हुकूमत एक पोर्ट्रे करती है। यहाँ किसी पार्टी को या किसी हुकूमत को मकसद नहीं डिफेम करना या निशाना बनाना, लेकिन बड़े एस्टोनिशिंग फिगर्स हैं। अगर आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के जाएं, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उन्होंने 635 अरब रुपए मुख्तस किए इस माली साल में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ADP के लिए, और इस ADP में से तकरीबन एक्चुअली 425 अरब रुपए जारी किए गए इस माली साल के पहले 9 माह में, यानी 635 में से 425 अरब रुपए जारी हुए। और इस जारी शुदा रकम में से जो रकम असल में यूटिलाइज या खर्च हुई वो 268 बिलियन रुपीस थी, यानी तकरीबन 60% बजट यूटिलाइज ही नहीं हुआ माली साल के पहले 9 माह में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, 3 माह अब रह चुके हैं, तो अब 3 माह के अंदर या तो 60% यूटिलाइज होना है, लेकिन पिछले 9 माह में 60% बजट पंजाब हुकूमत ने यूटिलाइज ही नहीं किया। ये वही पंजाब हुकूमत है जिसके करप्शन स्कैंडल्स की कहानियां हम सुन रहे हैं। मजीद हैरानकुन बात यह जी कि अगर 9450 स्कीम्स थी, उनमें से सिर्फ 2216 स्कीम्स पर 1 रुपया भी खर्च भी नहीं हुआ। 24 अरब रुपए साफ पानी के लिए जो रखे गए उसका फंड ट्रांसफर कर दिया गया ऑरेंज लाइन मेट्रो की तरफ, और इसी तरह से 60 अरब रुपए का एक फंड जो स्कूल एजुकेशन के नाम पर रखा गया, जिसके मुताबिक तकरीबन 6025 स्कूल तामीर करने थे, वो फंड भी दीगर तरक्याती स्कीमों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। और उससे भी ज्यादा हैरानकुन आपको बताएं कि ये जो फंड रिलीज होते हैं तो ऑडिटर जनरल इस प्रोग्राम में खुद आ चुके हैं साबिक, और उन्होंने वो खत दिखाया है कि जब उन्होंने निशानदेही की थी कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब या फिर पंजाब हुकूमत का फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से डायरेक्ट डिसबर्समेंट करता है फंड्स की, और मिसाल के तौर पर 8 अरब का एक फंड उन्होंने एक लेटर में बताया कि जो प्री ऑडिट के बगैर नॉन लेजर या लेप्सिबल अकाउंट्स के जरिए जारी किया गया, जिसका प्री ऑडिट नहीं हुआ, जो कि गैर कानूनी था। तो ये तमाम फंड्स किस तरह जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। विनोद अली खान साहब, आपके नजदीक ये क्या मिसाल है, किस तरह से हो रहा है? तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, प्री ऑडिट नहीं हो रहा फंड्स का, कितना बड़ा और कितना खतरनाक ये संगीन मामला है। ये आप ऑडिट तो बहुत दूर की बात है। 60 अरब रुपए आपने कहा एजुकेशन में नए स्कूल्स बनाने के लिए मुख्तस किए गए थे, जो 6000 स्कूल्स आप कह रहे हैं। तो 6000 स्कूल 60 अरब रुपए में 1 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनेगा, 1 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनेगा, उसमें एक कमरा ही बन सकता है या 2 कमरे बन सकते हैं। आप जहां मुख्तस किया गया है वहीं से आप उस चीज को पकड़िए। ये जो कुछ हो रहा है ये देखें एक आम आदमी की फहम से बाहर चीज है। फाइनेंशियल फिगर्स जितना भी कोशिश की जाती है, शायद भाई हूं, मैं हूं, दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इकोनॉमिस्ट हैं, कि किसी सिंपल तरीके से समझाया जाए, जो कि हमारे जैसे ममालिक में जहां फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बहुत कम है, ये एक बेइंतहा
मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि शायद मैं तो पकड़ लूं, दूसरे तो पकड़ लें, मगर एक आम आदमी की समझ में नहीं आता। जैसे एक सिंपल से स्टॉक मार्केट को इस तरह करके दिखा रहे हैं, डेट टू जीडीपी रेशो बता रहे हैं। भाई जो आपकी इनकम है, आप जिस चीज से लोन्स पे कर सकते हैं वापस, आप वो अपनी कुव्वत दिखाएंगे। अभी ये आईएमएफ के पास शायद ना जाए, ये चाइना के पास चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कहने का मकसद ये है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आप फिर कर्जा ले रहे हैं, आप वैसे ही सीपेक के तले दबे हुए हैं। माशाल्लाह सीपेक इज अ ग्रेट थिंग, आई एम जस्ट सेइंग, मगर उसमें भी कर्जे हैं। अगर आप और कर्जा लेंगे किसी और से, तो आप कब तक कर्जे लेते रहेंगे? एक वक्त खुद देखिए, $100 बिलियन के ऊपर जो डेट होता है, वो दुनिया में हमारी जैसी इकोनॉमीज जो कि 250, 300, $350 बिलियन की जीडीपी पे हवर हो रही हैं, जिसमें टैक्स नेट हमारा 10% ऑफ द जीडीपी भी नहीं है बमुश्किल। तो जब हम $100 बिलियन क्रॉस करते हैं, तो इट इज 10 टाइम्स द डेट ऑफ आवर टोटल रेवेन्यूज। हमारे रेवेन्यूज 30, 35, $40 बिलियन भी नहीं है। तो मतलब तो उस तरीके से आप देखेंगे तो 3 टाइम्स तो वैसे ही आपका एक्सटर्नल लोन हो गया, सिर्फ डॉलर बेस्ड। रुपए 122, 125 पे जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, आई कैन सेंस that dollar will be much higher than where it is today. हमारा 2-2, 3-3 रुपए जब फ्लक्चुएट होता है रुपया, तो हमारा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा बढ़ जाता है। $2.5 बिलियन आपने $250 बिलियन यहां से लिए, $300 बिलियन वहां से लिए, उस पे और वो 15 साल के लिए है। 15 साल में अगर आप इस चीज पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि आपने 108 रुपए पे जब डॉलर था, जब आपने $1.5 बिलियन रेज किया, वो उसका पे बैक 15 साल का है। 15 साल में आपका डॉलर, डोंट यू सी, विल बी एट 160, 170 रुपीज। आई मीन ये कॉमन सेंस की बात है कि 15 साल में 160 पे नहीं होगा, 160 पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि 40 रुपए, 50 रुपए आपका रुपए बढ़ गया, 50 रुपए और 106, 50%। वही $2.5 बिलियन का लोन, आपका जो $1.5 बिलियन का लोन है, आप उसको $10 बिलियन पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। हर साल आप $80 मिलियन, $100 मिलियन, $200 मिलियन में पे कर रहे हैं। तो ये एक आम चीज है। शायद ये गवर्नमेंट समझती है कि मैं शायद भाई इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट। वी आर अगेंस्ट द फाइनेंशियल पॉलिसीज, एटलीस्ट आई कैन स्पीक ऑन माई बिहाफ। आई एम अगेंस्ट द फाइनेंशियल पॉलिसीज। और उसके बाद जो आग लगती है, दर हकीकत जो आग लगती है जहन और जिस्म में, जब इसको झूठे फिगर से छुपाया जाता है। मैं सैल्यूट करता अगर मिफ्ता इस्माइल या इसाकदार कहते कि हमसे गलती हुई, हमारे पिछले भी डेट, हम इसको इस तरीके से सही करेंगे। यहां सही करने की कोई बात नहीं है। यहां सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर चीज रोजी है। अगर हर चीज रोजी है तो हमें कर्जे लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सब एक चीज आपने, क्योंकि बात अहम आपने तो ये बता दी है, जो सब में इंपॉर्टेंट बात आपकी बात से, मीर साहब की बात से मैं अगर अखज़ कर सकता हूं, क्योंकि जो डेट, जो कैपेसिटी है आपके पे करने की, डेट रिपेमेंट की, असल चीज वो मायने रखती है। अब मिसाल के तौर पे जापान का अगर वो रेट 220 या 250% हो जाता है, तो उनकी कैपेसिटी है, वो रीपे कर सकते हैं। हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं, दैट इज ओके। लेकिन से डॉलर के रेट के साथ जो हो रहा है आगे, और जिस तरह से हो रहा है मुसलसल मैनिपुलेशन या जो भी आगे पीछे जिस तरह कदर में, और वो कह रहे हैं हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमारी यही पॉलिसी, हम यही करेंगे। सिर्फ मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप जानते हैं, मैंने सुना है जी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन पे एलसीज खोली जाती हैं बाहर के ममालिक में। और मैंने सिर्फ ये सुना नहीं, मैंने तहकीक के तौर पर स्टेट बैंक को खत भी लिखा, उनसे पूछा कि फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स खोले और कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कितने रेट्स के ऊपर जो है वो ये हुआ। ये मैंने खत लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो हम दिखा भी रहे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका। अमीर साहब, ये क्या हो रहा है? आप क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एलसीज के जरिए फॉरवर्ड रेट को फिक्स करके फायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि ओपन मार्केट से तो इतना नहीं खरीदा जा सकता डॉलर, मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा होगा क्या? देखिए, एक चीज, या तो आप ये एडमिट कर लें एज अ गवर्नमेंट कि आप फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा किसी चीज में आप इंटरफियर नहीं करते, डॉलर को फ्री फ्लोट की तरह आप
ٹریڈ کرنے دیتے ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ میں کنٹرول کرتا ہوں. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈالر کو نیچے رکھا تھا, وہ ان کے منہ سے ایک ایڈمٹ کر لیا انہوں نے کہ زبردستی نیچے رکھا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آر اے فری اکانومی, لیٹ دا ڈالر سیٹل ویئر اٹ ٹریڈز. میں ایک ہی خاندان کے دو فرد, ایک خاندان, حکومت ان کی رولنگ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, ایک ہی خاندان کے دو فرد ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈالر کو زبردستی نیچے رکھا جاتا ہے, فون کالز جاتے ہیں منی چینجرز کو, یا پھر اسٹیٹ بینک انٹروین کرتی ہے, تھوڑا سا اوپر جانے لگتا ہے, دھن سے بیچنے لگتے ہیں. یا تو آپ فری فلوٹ کر دیں, اگر خدا نہ کرے خاکم بادہن اگر فری فلوٹ ہوگا تو 140 145 150 سے پہلے رکے گا نہیں یہ, کیونکہ ہمارے یہاں اسپیکولیٹرز بھی بہت زیادہ ہے. ہماری کرنسی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہوتی, ہمارے پاس فیوچرز کے کانٹریکٹس نہیں ہیں کرنسی کے اوپر, ہم اپنی کرنسی کو کسی دوسری کرنسی سے پیر کر کے ہیج یا ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو سمپلی یہ کہنا ہے کہ ہماری پالیسی جو ڈکٹیٹ ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف سے, یہ جو خط شاہد بھائی نے دکھایا ہے آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے, یہ مائی باپ کو ایڈوانس میں سلام کر کے 2017 میں ہم کیا کریں گے 2013 میں بتا رہے ہیں, 2018 میں ہم کیا کریں گے وہ 2013 میں بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ خط ان کی اسحاق ڈار کی اور چیئرمین ایس بی پی کی, اس پہ گورنر ایس بی پی کی سگنیچرز ہیں. اگر کہ یہ اردو میں ترجمہ کر کے دنیا کو دکھایا جائے تو شرمناک المیہ ہے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے, اور تقاریر میں آ کے عام عوام کو کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہو جائے گی. میں ان تضادات کی وجہ سے میں پوچھتا ہوں کہ کب آپ کو خوف خدا ہوگا. مطلب گورنمنٹس چلائی جاتی ہیں صحیح طریقے سے, تھوڑی سی فجنگ سے پوری دنیا کی چلتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی فرشتہ بن جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلیٹنٹ لائز نہ دیں حکومت میں آنے کے بعد عوام کو. یہ 200 ملین لوگ خدا نہ کرے کسی دن روڈوں پہ ان میں سے 20% بھی نکل آئے. لیکن سر وہ آپ نے فارورڈ کانٹریکٹ کا کیا اسٹیٹ بینک کیوں نہیں بتاتا, کیوں وہ نہیں بتائیں گے, وہ بالکل نہیں بتائیں گے. ان کی پالیسیز عیاں ہو جائیں گی, کن لوگوں کو فارورڈ کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں وہ عیاں ہو جائے گا, کون بزنس مین ان کے قریب ہے جو کہ فائنانس منسٹری کے قریب ہے ان کے لیے کیا جاتا ہے, ہر چیز پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک کہ فائنینشیل میٹرز میں یہ ہوتا ہے, آپ ایک ڈاکیومنٹ یا ایک پالیسی یا ایک فگر ریویل کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کے اس کو 10 جگہ سے کنیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں پوری پکچر یہ ہے. وہ پکچر کا 2 حصے ایبرپٹلی ایڈھاکلی نکال لیں گے اور جو نہیں بتائیں گے. یہ میں نے آپ جب بتا رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے خط لکھا, اس وقت شاید میں ٹی وی پہ تھا یا نہیں, اسی وقت میں نے پیچھے سے نہیں ہوگا, میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جواب دیں گے. اچھا ایک اور یہ تو ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ زمینوں کی بندر باڑ بھی ہو رہی ہے. اب اسٹیل مل سنا تھا کہ ابھی پرائیویٹائزیشن کے نام پر ہو تو رہا ہے, لیکن اس کی زمینیں نیشنل انڈسٹریل پارک کو جو دی گئی, وہاں وہ زمینیں خود جو اس پر منسٹری آف پروڈکشن کی انٹرنل رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے جی کس طرح سے وہ زمینیں جو اس پر اونے پونے داموں پہ فروخت کی جا رہی ہے نقصان کے اوپر. اچھا اسحاق ڈار صاحب جو کہ اکنامک مینج کرتے رہے, اکانومی مینج کرتے رہے, ان کے کریڈنشلز کے اوپر کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا بائی دا پی ایم ایل این اینڈ دا گورنمنٹ, یہ کہا جاتا ہے. انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف بولا کہ یہ جو پالیسی ڈالر کے حوالے سے ان کی تھی, اس پر تنقید خود ایکس فائنانس منسٹر کی طرف سے ہوئی تھی. وہ جو انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے وہ ذرا سنتے ہیں کہ ان کی جانب سے کہا کیا گیا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے ایگزیکٹلی کس طرح سے موجودہ ایکسچینج ریٹ پالیسی کو غلط اور ناقص قرار دیا تھا, ذرا یہ سنیں. آپ نے تباہی کر دی ہے جو اپنے ہاتھوں سے 15 روپے نہیں 105 سے 118 گیا 12-13 روپے, یہ آپ نے تباہی کر دی ہے. آپ نے 8 کروڑ روپے کا پاکستان کے قرضوں میں اس ڈیویلیوشن سے اضافہ کیا ہے. آپ نے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں 30 کروڑ کا نقصان کر چکے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دینے والا ہے. آپ ٹارگیٹڈ آلریڈی ایکسپورٹر کو دے چکے تھے ریلیف. 180 ارب کا پیکج میاں نواز شریف نے دیا تھا اور 67 ارب کا شاہد خاقان عباسی نے مجھ سے لے کے دیا. 250 ارب ایکسپورٹر کو دے دیا گیا تھا. آپ ایکسپورٹ سرپلس کنٹری نہیں ہیں. آپ کی ہر چیز کی قیمت اوپر جائے گی, آپ کی انفلیشن اوپر جائے گی, آپ کے قرضوں کے یہ 8 ٹریلین کا ایڈ ہو چکا ہے اور یہ کہیں نہیں رکے گا. میں نے اس کو روکے رکھا, تو اب یہ روک کے دکھائیں نا مجھے, یہ مجھے روک کے دکھائیں. ان کی انکمپیٹنس ہے جو یہ بات کرتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اکانومی کیا ہے.
یہ بھی حیران کن بات, وہ نمبرز بھی حیران کن. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب, آپ سے پوچھوں گا تجزیہ آپ کا, یہ جو خود حکومت نمبرز بتا رہی ہے, حکومت کے سابق وزیر سب کہہ رہے ہیں جی غلط ہو رہا ہے, انکمپٹنس ہے ان کی, کیا ہو رہا ہے یہ, کیا یہ خود کنفیوز ہیں یا ہمیں کنفیوز کر کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے آخرکار سر؟ یہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ روپے کی قدر کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے یا منسٹری آف فائنانس کی؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے روک کے رکھا تھا, تو اسٹیٹ بینک کا گورنر ان کا کیا جو ہے وہ آرم ہے یا ان کا امپلائی ہے؟ وہ آٹونومس باڈی ہے, تو یہ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے روک کے رکھا تھا؟ مجھے ایک تو یہ بتا, سارا تماشا اس ملک میں جو ہو رہا ہے, اداروں کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. اب میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی, ابھی آپ نے بات کی, میں دوسری بات بتا دوں. اسٹیٹ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے نومبر 2016 میں, بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں نومبر 2016 میں اسٹیٹ بینک کہ 30 جون 17 کو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $1.5 ارب یا اس سے زیادہ ہوگا. وہ $12 ارب جب کی طرف جا رہا تھا, تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے تھے, کس کو خوش کر رہے تھے؟ جس وقت $12 ارب پر آپ کا جون میں جانے والا ہے اور نومبر میں $1.5 ارب یا اس سے زیادہ. ایک کھیل تھا جس میں آئی ایم ایف, ہمارے حکومت اور اسٹیٹ بینک انوالو تھا, وہ اکنومی کی پکچر کو غلط پیش کر رہے تھے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی. تو جب پہلے اسٹیٹ بینک انہوں نے کیوں روکا تھا کہ یہ بتا دیں. دوسرے کہ روکنے کا جواز نہیں تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے جا رہا ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت کمزور ہو رہی ہے, ہمارے ریزرو جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایکسٹرنل ڈیٹ تو وہ گر رہے ہیں. تو مگر اب یہ میں جو بتا رہا ہوں اکنومی کی جو حالت آپ کی ہے, اگر میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, کیونکہ آپ نے دو باتیں بتائیں, ایک بجٹ خسارہ کا کلیم کیا ہے, ایک انہوں نے کیا ہے کہ ہمارا نجی شعبے نے جو قرض دیے ہیں وہ بڑھ گئے. اگر میں آپ سے بتاؤں, آپ ذرا انویسٹمنٹ بینک کریں, دنیا کی ایک بینک بڑی بتا دیں, کمرشل بینک, جس کے قرضے کم ہیں اور انویسٹمنٹ حکومت کو زیادہ ہے. یہ دنیا کا واحد کھیل ہے. مجھے وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہوگا. آج بڑی اہم ترین بات آپ کر رہے ہیں لیکن ٹائم اختتام چکا ہے, تو اس نوٹ پر آپ کی اس اہم ترین بات کے ساتھ اور جو میر صاحب نے باتیں کی, آپ دونوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے, حقائق بے نقاب کیے ہیں, فگرز آپ کے سامنے جو گورنمنٹ نے رکھی ہیں ان کی اصل حقیقت, اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہے. فار فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.